often misunderstood. Es un tema malentendido muchas And veces. it has been my desire to try to explain to you through the Word of God what holiness is. Y es mi deseo explicar por medio de la palabra de Dios qué es la santidad. Because whatever holiness is, Porque lo que sea que es la santidad it is necessary. es necesario. Because the Scripture tells us without holiness no man shall see the Lord. Porque la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. We need holiness. Así que necesitamos la I santidad. began this series explaining to you what holiness is as a definition. Iniciamos este tema explicando qué era la santidad y cuál era su We definición. discussed how the God we serve is holy. Discutimos cómo el Dios que servimos es santo. We serve a holy God. Servimos a un Dios santo. His nature is holy. Su naturaleza es His santa. attributes are holy. Sus atributos son His santos. character is holy. Su carácter es santo. He is a holy God. Es un Dios santo. I showed you through the Word of God that holiness is not an option to the believer. Le mostré en la palabra de Dios que la santidad no es una opción para el As creyente. children of God, we are expected to live holy. Como hijos de Dios se espera de nosotros que vivamos en santidad. I spent a lot of time talking about the two kingdoms. Pasamos mucho tiempo hablando de los dos reinos. The kingdom of darkness El reino de las tinieblas and the kingdom of light. y el reino de la luz. And how all of us who have been born again, Y como aquellos que han nacido de nuevo, we have been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of hemos light. sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. And through that Y experience, por medio de esa we experiencia, have now been declared the sons of God. ahora hemos sido declarados los hijos de And Dios. now we are to live what we have been declared. Y ahora tenemos que vivir lo que hemos sido declarados. We talked a lot about the battle that each of us face. Hablamos de la batalla que cada uno de nosotros It is a enfrenta. battle to live holy. Es una batalla el vivir en Because santidad. the old nature is still present. Porque la vieja naturaleza está presente We are todavía. still clothed in this old Todavía flesh. estamos vestidos de esta So carne. we talked about that. Así que hablamos de ello. We talked about the Holy Spirit in our lives. Hablamos del Espíritu Santo en And nuestras how vidas. the Spirit has been given to us to help us live holy. Como el Espíritu Santo se nos da para And ayudarnos, to lead and guide us into truth. para guiarnos y llevarnos a toda And verdad. then we talked about our responsibilities. Y hablamos de nuestras responsabilidades. But tonight I want to talk about our responsibility of discipline. Pero hoy quiero hablar de nuestra responsabilidad de la How disciplina. personal discipline is absolutely necessary in the life of a child of God. Como la disciplina personal es absolutamente necesaria If en la you vida de un hijo are de Dios. going to live holy, Y si vamos a vivir una vida en you are going to santidad, have to learn to discipline yourself. debemos aprender a disciplinarnos. So let's see what the word of the Lord has to say tonight. Así que Amen. veamos lo que la palabra de Dios tiene que decir. 1 Timothy chapter 4 verse number 7. Primera de Timoteo capítulo 4 The versículo apostle 7. Paul is writing to his son in the gospel. El apóstol Pablo está escribiendo a su hijo en el evangelio. Timothy was a disciple of the apostle Paul. Timoteo era un discípulo del apóstol He Pablo. was a man of God himself. Era un varón de Dios él He mismo. was a pastor and a teacher. Era un pastor, era un maestro. And Paul is writing in this epistle to encourage his son in the gospel. Y Pablo está escribiendo en esta epístola para animar a su hijo en el A evangelio. very personal letter between the apostle Paul and Timothy. Una carta muy personal entre el apóstol Pablo y Timoteo. And so Paul is giving instruction to Timothy. Y Pablo le da instrucciones a Timoteo. And he says, but reject profane and old wives' fables and exercise yourself toward godliness. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. And I want to focus on that last portion of the scripture. Y quiero enfocarme en la última porción de la escritura. Paul is telling Timothy Pablo le dice a that you Timoteo are to exercise yourself toward godliness. que debes ejercitarte para la piedad. That means there's something you do. Es algo que tú haces. Tell your neighbor it is something you do. Dígale al que está a su lado, es algo que tú haces. If you are to live godly, Si vas a vivir en santidad, there's something you need to do. hay algo que debes So hacer. let's pray and ask the Lord to bless us. Oremos.
Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre we de thank Jesús, you for the opportunity to study your te word. agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Open our eyes to see, Abre nuestros ojos para our ver, ears to hear, nuestros oídos al our oír, hearts to receive nuestros corazones a what the recibir Spirit would say to the lo que el church. Espíritu dirá a la iglesia. And everybody said amen. Todos digan amén. And you may be seated in the name of the Lord. Pueden sentarse en el nombre del Señor. If you are going to live a holy Si life, vas a vivir una vida en santidad, it's going to require discipline. va a requerir disciplina. You just do not naturally live holy No naturalmente vives en santidad, because you were born in sin, porque naciste en pecado, you were shapen in iniquity, fuiste formado en iniquidades, and in sin were you conceived. y en pecado fuiste From the concebido. moment you came into this world, Desde el momento que llegas a este mundo, you were a sinner. eres un You pecador. have been shaped by sin. Has sido formado por You el have pecado, been molded in disobedience. moldeado en desobediencia. You were a child of the devil. Eras un hijo del diablo. No matter how precious you might have been in the arms of your No parents, importa lo precioso que te vieras en los brazos de tu padre you o were tu still a madre, child of the devil. eras un hijo And you were del enemigo separated from God. y eras separado de Dios. But at some point in your life, Pero en algún momento en tu the vida, Spirit of the Lord reached out towards el you. Espíritu del Señor te alcanzó. You recognized that you were lost. Reconociste que estabas You perdido. recognized that you needed a Savior. Reconociste que necesitabas un Salvador. And you gave your life to God. Y entregaste tu vida How many a know Dios. that moment? How many ¿Cuántos remember that recuerdan moment? ese momento? You came to an altar. Viniste a un altar, Maybe you were in your home. quizás estabas en tu But hogar, there was an experience in your life pero hubo una experiencia where en tu you vida recognized that God is alive, donde reconociste que Dios está that vivo, God is real, que Dios es real, that you have a need for a que Savior. tienes necesidad de un You Salvador. repented of your sins. Te arrepentiste de tus In pecados. obedience to the Word of God, you went into the waters of Y en baptism, obediencia a la palabra de Dios fuiste a las aguas del calling bautismo. on the name of the Lord. En el nombre del Señor. God filled you with His Spirit. Dios te llenó con su And from espíritu. that moment, you were declared a child of Y God. desde ese momento eres declarado un hijo de Dios. Thank God for the work of the Spirit. Gracias a Dios por la obra del Espíritu. There was nothing that you did No hay nada que tú hayas other hecho. than accept the gift of salvation. Simplemente el aceptar el don de la There was salvación. no work on your part. No hubo obra, no hubo trabajo You were de tu just a parte. sinner that was saved by the grace of God. Simplemente eres un pecador salvo por la Because gracia the de Dios. Apostle Paul, in writing to the Ephesian church, Porque el apóstol Pablo escribiendo a los de he Éfeso, said to the Ephesians this, él le dice a los efesios esto, for by grace are you saved porque por gracia sois salvos through faith, por la fe and that not of y yourselves. no de ti, no de He tu says fe. it is a gift of God. Dice que ese es un don de Dios. So if we are saved, Así que si somos if salvos, we are born again, si somos nacidos de it is nuevo, by the grace of God es por la gracia de and Dios His mercy toward y us. su misericordia Thank hacia God for nosotros. His mercy. Gracias Amen. a Dios por su misericordia. But from the moment of salvation, Pero desde el momento de la you were salvación, translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. fuiste transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ownership was transferred in your Hubo life. un cambio de dueño en tu vida. You are now a child of the King. Ahora eres hijo del rey. You are now an heir of salvation. Eres heredero de salvación. Your eternity is secured. Tu eternidad está Your segura. faith is secured. Tu fe está You are a segura. child of God. Eres un hijo de Dios. But now you have a responsibility Pero ahora tú tienes la to responsabilidad begin to live what you have been declared to be. de empezar a vivir de la manera en la que fuiste And declarado. that is where that battle begins. Y ahí es donde empieza Because esa you still batalla. have the old nature. Porque todavía tienes la vieja naturaleza. How many know the old nature? ¿Cuántos recuerdan o conocen la vieja naturaleza? See, before you were saved, Antes que fueras salvo, that old nature didn't bother you. esa vieja naturaleza no te Because incomodaba. you just followed the old nature. Porque simplemente la seguías. You did what was natural to you. Hacías lo que era natural You para ti. followed your own passions. Seguías tus propias You pasiones. followed your own desires. Seguías tus propios deseos. You lived according to the flesh. Vivías de acuerdo a la That's why carne. Paul said, and such were some of you.
Por eso Pablo dice, así eran algunos de We all ustedes. had our time in the flesh. Todos teníamos nuestro tiempo We en all la had our carne. time in the world. Todos tuvimos nuestro tiempo en el mundo. But from the moment of salvation, Pero desde el momento de la our salvación, eyes became opened. nuestros ojos se abrieron. The Spirit of God came to live in our life. El Espíritu de Dios vino a morar en And nuestras now vidas. we have the Spirit of God leading us. Y ahora tenemos al Espíritu de Dios Now guiándonos. we have the ability to recognize Ahora tenemos la habilidad de reconocer righteousness and la unrighteousness, justicia y la injusticia, truth and a lie, la verdad y la mentira, God's will and man's will. la voluntad de Dios y la How voluntad many del know what I'm hombre. talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? And so you have a consciousness Así que usted tiene una of conciencia what God expects of you. de lo que Dios espera de usted. Therefore, nobody sins accidentally. Así que nadie peca por accidente. You don't just walk and say, oops, I sinned. No solamente caminas y te tropiezas con el pecado. Because long before you ever committed sin, Porque mucho antes que cometieses el pecado, there was something called the Holy Spirit hubo algo llamado el Espíritu that Santo is in your life que está en tu vida, that brought conviction. que trajo convicción. It spoke to you. Te habló. You knew what you were doing was wrong. Tú sabías que lo que estabas haciendo You está may mal. not have a scripture to refer to. Puede que no tuvieras una escritura a la cual You may referir. not have some knowledge of the Word of God. Puede que no tenías conocimiento de la But you palabra de have the Dios. Holy Spirit. Pero tenías el Espíritu Because the Santo. job of God's Spirit in you Porque la obra del Espíritu de is Dios to en lead ti and guide you into all truth. es guiarte y llevarte a toda verdad. That's what it does. It guides you into truth. Esto lo que hace, te guía a la verdad. So now that you have the Spirit of God living in you, Ahora que tienes al Espíritu de Dios you have viviendo a en ti, knowledge of sin. tienes el conocimiento del You have pecado. an understanding of God's expectations. Tienes un conocimiento de las expectativas de Dios. You have to begin to exercise yourself toward godliness. Tienes que empezar a ejercitarte hacia la piedad. It requires effort. Requiere de un esfuerzo. It requires discipline. Requiere disciplina. It does not just require conviction. No solamente se necesita convicciones. I hear that a lot. People say, I don't have a conviction. Yo escucho mucho esto. No tengo una convicción. I don't have a conviction against that, Pastor. No tengo una convicción en contra And de my esto, response pastor. is, it doesn't really matter. Y mi respuesta es, no What does the importa Word of God qué say? dice la palabra de Dios. See, I really don't have a conviction against hitting you in the face. No tengo la convicción de golpearte en la cara. Oh, y'all got quiet on me real quick. Se tranquilizaron mucho. But I know through the Word of God I shouldn't do that. Pero yo sé por medio de la palabra de Dios que no debo hacer esto. But I have certainly thought about it. Pero lo he pensado. Amen. See, I get frustrated when people say, Pastor, I don't have a conviction. Me frustro cuando las personas dicen, pastor, no es que no tengo una But what does convicción. God's Word say? Pero ¿qué dice la palabra de What does the Dios? Spirit say? ¿Qué es lo que dice el Espíritu? See, once you recognize Una vez que reconoces through God's Spirit, por medio del Espíritu de through Dios, His Word, por medio de su palabra, what God expects of you, lo que Dios espera de now ti, you are required ahora se requiere de ti to obey that Word. que obedezcas esa palabra. Love your neighbor. Ama a tu prójimo, But I don't like them. pero no me gusta. Love your neighbor. Ama a tu prójimo, But they're mean to me. pero ellos son malos Love your conmigo. neighbor. Ama a tu prójimo. Forgive them. Perdónalos, But you don't know what they did to pero me. no sabes lo que me Forgive hicieron. them. Perdónalos, But you don't know how they hurt me. pero no sabes cómo me Forgive lastimaron. them. Perdónalos. It has nothing to do with conviction. No tiene nada que ver con It has convicciones. everything to do with Tiene obedience. todo que ver con la obediencia. And obedience requires discipline. Y la obediencia requiere disciplina.
And if you're going to live godly, Y si vas a vivir en piedad, if you are going to live holy, si vas a vivir en santidad, you are going to have to discipline this body vas a tener que disciplinar este cuerpo to live a holy life. en vivir una vida en If santidad. there is no discipline, Si no hay disciplina, there is no godliness. no hay piedad. No discipline, No hay disciplina, no holy living. no hay santidad. See, we have a tendency as just humanity Tenemos la tendencia como humanidad to start things and never finish them. de empezar algunas cosas y nunca terminarlas. How many of you at the beginning of the year ¿Cuántos de ustedes al principio del año made some form of resolution? hicieron alguna forma de promesa o resolución? Let me see your hand. Déjeme ver su mano. Okay. I'm going to lose weight. Voy a perder peso. Which one was that? Let me ¿Quién see. hizo esto? All right. Okay. I'm going to get off sugar. Voy a deshacerme de toda el azúcar. Right? Right. I'm going to eat better. Voy a comer mejor. Right? We all make resolutions. Todos hacemos You promesas ought o to see resoluciones. I have a very elaborate list of my resolutions. Yo tengo una lista muy elaborada de mis resoluciones. They're typed beautifully. Están escritas muy hermosamente. I even got colors, blue and Yo yellow. las tengo en colores, azul y Bold rojo, letters. en letras en grande. Right? And I look at the list. Y yo veo la lista. But it doesn't matter if it's on the list. Pero no importa si está en la lista. If I don't do anything, Si no hago nada, it's just a es list. solamente una lista. It requires effort. Requiere de It esfuerzo. requires discipline. Requiere disciplina. That's why we never fulfill our resolutions. Por eso nunca cumplimos nuestras resoluciones. We can establish goals. Podemos establecer metas. We can create convictions. Podemos crear convicciones. We can make commitments. Podemos hacer But compromisos. if there is no discipline, Pero si no hay disciplina, you're not going to live godly. no vas a vivir piadosamente. Tell your neighbor that's the truth whether I like it or not. Dígale a su vecino, es la verdad aunque no te guste. Just tell your neighbor it's the truth. Dígale a su vecino, es la verdad. Let me tell you something else about holiness. Déjame decirte algo más acerca de la santidad. It's not instantaneous. No es instantánea. It doesn't happen overnight. No sucede de la noche a la mañana. It takes time. Necesita tiempo. It takes years. Se necesitan de años. It can take decades. Puede tomar algunas décadas. See, we can get you out of Egypt. Te podemos sacar de Egipto. That was easy. Eso es fácil. That was God's part. Esa fue la parte de Dios. But getting Egypt out of you, Pero sacar a Egipto de ti, that takes a little bit of time. eso toma algo de tiempo. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? You know, you come out of the world, Usted viene del mundo and what a lot of churches will do, y qué es lo que hacen muchas iglesias. we'll change your clothing immediately. Vamos a cambiar tu vestimenta inmediatamente. We'll get all that worldliness off of you, and we'll Toda esa mundalidad de ti la vamos a quitar. get you to look all right and proper and nice. Vas a verte bien y apropiadamente. It's like getting a pig out of the mud, you know? Es como sacar a un puerco del lodo. You wash it and you Lo clean it up. lavas y queda bien. But before long, they go right back to the mud. Pero antes que te des cuentas, corren hacia el lodo. Because they have to learn how to discipline themselves Porque no han aprendido cómo disciplinarse to godliness. a la piedad. That is why Paul was telling Timothy, Por eso Pablo le you decía a need to Timoteo, exercise yourself toward godliness. debes ejercitarte para la In other piedad. words, there is something you need to do. En otras palabras, hay algo que debes hacer. Now, the problem with this type of
teaching or understanding El problema con este tipo de enseñanza o is entendimiento there will be those that would say that's legalism. es que van a haber aquellos que digan que es legalismo. It's not legalism. No es legalismo. What the Pharisees did was legalism. Lo que hicieron los fariseos, eso era legalismo. But disciplining yourself toward Pero godliness, disciplinarte hacia la piedad, that's obedience. eso es obediencia. It's obedience. Obediencia. Turn to Philippians chapter 2 and verse 12. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo Again, 12. this is the Apostle Paul writing to the church at Philippi. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipo. And he makes a pretty bold statement here. Y él hace una frase muy fuerte aquí. He says, therefore, my beloved, as you have always obeyed, notice the word obeyed, Note not la as in palabra my obedecer. presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Work out. Trabaja en It's ella. something you do. Es algo que tú haces. Say, I got to work out my salvation. Diga, tengo que trabajar en mi In other salvación. words, now that you have been declared a child of God, Ahora que has sido declarado un hijo de Dios, now begin to live like a child of God. empieza a vivir como un hijo de Dios. There's something you do. Hay algo que tú haces. It requires change. Requiere un cambio. There's things we have to do. Hay cosas que nosotros In debemos order to hacer live holy, para vivir en we santidad. may have to change our friends Vamos a tener que cambiar los amigos, because the friends we had porque los amigos que tenemos wanted to live like the world. quieren vivir como el mundo. We may need to change our jobs. Puede que tengamos que cambiar de trabajo. We may need to change a lot of things in our life. Puede que tengamos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. But we have a requirement to live holy. Pero se requiere que vivamos en God santidad. expects us to live holy. Dios espera que vivamos en He gives santidad. us His Spirit to lead and guide us into truth. Él nos da su espíritu para guiarnos y llevarnos a toda But verdad. ultimately, it is our obedience Y últimamente es nuestra obediencia to God's Word a la palabra de and Dios to God's expectations y a la expectativa de Dios that we learn to live holy. de cómo aprendemos a vivir en And santidad. everybody said amen. Todos digan amén. Discipline is not legalism. La disciplina no es legalismo, It's obedience. es obediencia. Being obedient to God's Word Ser obediente a la palabra de Dios is not legalism. no es legalismo, That's just practical truth. es simplemente una verdad práctica. Effort and training are always required. El esfuerzo para entrenamiento siempre es requerido. Go to 1 Corinthians 9 and verse 25. Vayamos a 1 de Corintios 9, versículo 25. You notice I'm staying in the epistles of Paul. Si nota, estoy en las parábolas o en las epístolas de Pablo. The apostle Paul is now writing to the church at Corinth. El apóstol Pablo ahora escribe a la iglesia en Corinto. And he says in verse 25 of 1 Corinthians 9, Y dice el versículo 25 de 1 de he Corintios says, 9. everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. The apostle Paul says that we are to train and discipline ourselves to be godly. El apóstol Pablo dice que debemos entrenarnos y disciplinarnos para ser piadosos. Notice the figure of speech that Paul is using. Note la manera en la que Pablo habla. To the hearer of this epistle, Para los que escucharon esta epístola, they understood the Greek games. ellos entendían los juegos griegos. They understood the athletes of the Greek culture. Ellos entendían los And how atletas they would de la discipline cultura griega. themselves. Cómo se disciplinaban. And they would train
cómo se And entrenaban they would put effort into their y athletic cómo se ability. esforzaban en lo que eran And they atletas would compete for an earthly crown. y competían por una corona And God temporal. is saying to the people of God Y Dios le dice al pueblo de that Dios, just like worldly athletes train themselves así como los atletas se entrenan to win an earthly crown, para ganar una corona you are temporal, to train yourselves usted debe entrenarse a sí to mismo obtain a heavenly crown. para obtener una corona celestial. Same amount of effort, El mismo esfuerzo, but a different prize. pero un premio diferente. It's precisely how the Apostle Paul lived. Es precisamente como vivía el apóstol Pablo. Because let's stay right there in chapter 9. Porque en el capítulo 9, And let's begin reading from verse 24 to verse 27. Primera de Corintios 9, 24 al And 27. for the sake of time, we'll just read it in Spanish. Go ¿No ahead. saben que en una carrera todos los corredores compiten, Amen. pero solo uno obtiene el premio? That's right. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Amen. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho. Notice right there in verse 6. No, Paul says, I do not run Pablo dice, yo no corro like someone who is just running aimlessly. como quien no tiene meta. Keep reading. No lucho como quien da golpes al aire. That's right. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Paul is literally saying Pablo literalmente dice that he beats his body into subjection que él golpea su cuerpo hasta la so sujeción that he can obtain an eternal crown. para él poder obtener una corona Because he eterna. doesn't want to preach to others Porque él no quiere predicar a otros and then he himself fall away. y él mismo caer. Again, it's discipline. Una vez más es la disciplina, It's effort. es el esfuerzo, It requires work. requiere trabajo, It's something we do. es algo que hacemos. See, we are quick to receive salvation. Somos rápidos para recibir la Because salvación. that really did not require any effort on our part. Eso no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte. It's easy to get saved. Es fácil el ser salvo. It's hard to live like you're saved. Es difícil vivir como que estás salvo. Because it requires change. Porque requiere un cambio, It requires effort. requiere un esfuerzo. And some people just don't want to put in the effort. Y algunas personas no quieren esforzarse. That's why you struggle. Por eso batallas. That's why you're always defeated. Por eso siempre estás derrotado, derrotada. Because you come on Sunday, Porque vienes el domingo, you worship a little bit, adoras un poco and then you wait till next Sunday. y esperas hasta el próximo domingo. But in between, Pero en el medio there's no reading of God's word, no se lee la palabra de there's Dios, no study, no hay estudio, there's no praying, no hay oración, there's no fasting. no hay ayuno. Sometimes I get very frustrated when I am asked to counsel Algunas veces me frustro cuando me piden consejería, because I've come to learn after many years of counseling. porque he aprendido después de muchos años de consejería. People really don't want to change. Las personas no quieren cambiar. They just want somebody to validate their problem. Ellos simplemente quieren a alguien que esté de acuerdo con sus problemas. I was dealing with somebody just the other day, Tratando con alguien en días anteriores. and boy, they were tearing up their spouse. I mean, whew. Ellos estaban matándose entre ellos. The way they were describing their spouse, La manera en la que ellos se describían uno al otro. he was somewhere between Hitler and Stalin. Él era algo entre Hitler y Stalin. I mean, it's just horrible. Era horrible. It's, Pastor, what I do? Pastor, ¿qué hago? I said, whew, that's tough.
Es difícil, le I dije. said, here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagas. I want you to love him Quiero que le ames like you've never loved him before. como nunca lo has amado. Here's what I want you to do. Eso es lo que quiero que I want you hagas. to cook him breakfast. Quiero que le cocines desayuno. I want you to prepare his clothing. Quiero que prepares su ropa. I want you to love on him. Quiero que lo ames. She looked at me like I was like you're looking at me right now. Me miró así como ustedes Same me look. están mirando. Why would I do that? ¿Por qué haría esto? Well, that's because the Word of God says to. Eso es lo que dice la palabra de Dios. But God doesn't know my husband. Pero Dios no conoce a mi esposo. I'm not lying. This is literally the response. Esas eran las respuestas que me When daba. God wrote that, He didn't know my husband. Él no conoce a mi esposo. The part is there are things that God expects us to do La cosa es que lo que Dios espera de nosotros that are not always easy, no siempre es fácil, but we do it anyway. pero lo hacemos de Look. todas maneras. One of the most difficult things Una de las cosas más difíciles is to love your enemy. es amar a tus enemigos. I have figured 1,000 ways to kill my enemy. Yo he tratado de averiguar miles de maneras de matar a alguien. I've dreamed it. Lo he soñado. I've had visions about it. He tenido visiones acerca de eso. I watched CSI 100 times to figure out how not to get caught. Yo he visto estos programas de cómo no ser descubierto después de asesinar a alguien. Don't laugh, you've done the same No se thing. ría, usted hace lo mismo. But loving them, Pero amarlos, I haven't figured that out no quite he yet. descubierto cómo hacer eso And yet that's todavía. what I'm commanded to do. Y eso es lo que se pide que yo haga. And so we have to discipline ourselves. Así que debemos disciplinarnos. I remember about 8 years ago when my wife finally said, you need to probably start losing a little weight there. Recuerdo hace como 8 años que You mi remember esposa that? me dijo, You tienes que did. Don't perder look- peso. You looked at her, you did tell me that. Tienes que perder peso. And I was getting a little chunky. I Y admit. yo estaba engordando un poco. You know, I just started buying bigger clothes. You know what Empecé I'm a talking about? comprar ropa más grande. How many of you know what I'm talking about, right? ¿Cuántos saben de It lo was que hablo? easier to buy bigger clothes. Era más fácil comprar ropa más grande. But when I would have to get up to go to the gym, Pero me tenía que levantar, ir al gimnasio. that was hard. Eso era difícil. But the hardest thing Pero lo más was difícil changing what I eat. era cambiar mis hábitos How de many know what comida. I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? It's they would put grass in front of me, you know. Cuando ellos ponían hierba enfrente de mí. Dame la carne, give me the good stuff. Dame carne, algo bueno. But you had to discipline Pero yourself, tienes que disciplinarte. right? It takes effort. Y eso se requiere de esfuerzo. But then you started getting a little weight off of you, Y you know? empiezas a perder algo de peso. It like took a long time for the first 5 pounds. You know what I'm talking Y about? demoré mucho para perder las primeras 5 libras. And then 10 pounds. Y luego 10 libras. It took me probably about a year, but Me tomó casi un año, I was able to get where I needed to go. pero pude llegar a donde necesitaba llegar. And then COVID, you know. Y entonces We llegó el blame COVID. COVID for everything, right? Culpen a COVID por todo. So, but the point is, it takes effort. El punto es que se necesita de esfuerzo. It's not easy to live godly. No es fácil vivir You have to discipline piadosamente. yourself. Tienes que disciplinarte. You have to work at it. Tienes que Paul trabajar en says, ello. work out your salvation with fear and trembling. Por eso dice, trabaja en tu salvación con temor y You say, temblor. but Pastor, how do I do it? Pastor, ¿cómo lo hago? Puedes Where preguntar. do I begin? ¿Dónde empiezo? Well, you begin with the Word of God. Tienes que empezar con la palabra de Dios. I want you to go to 2 Timothy chapter 3. Quiero que vaya a 2 de Timoteo capítulo And we're 3. going to look at verses 16 and 17. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Again, the Apostle Paul is writing to his son. El apóstol Pablo escribiendo a su hijo. He's given instruction to his son in the gospel. Él le da instrucciones a su hijo en el evangelio. And he's telling Timothy, these are the things that you need to do. Y le dice a Timoteo, estas son las cosas que debes Go ahead hacer. and read what he says here. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Just stop right there. It didn't say only a portion of the Word of God. No dice solo una porción de la escritura, The ones that you like. las que a ti te gustan, Like wives obey your husbands. así como esposas obedezcan a sus esposos. Husbands love that verse. Los esposos aman ese versículo. And all the men said, Amén. yeah. I heard a big amen over here. We got to worry about that one. I mean, we all have the favorite verses that we like Todos tenemos estos versículos favoritos because they benefit what we want. porque ellos benefician lo que queremos. But Paul says all scripture, Pero Pablo dice toda la escritura, from Genesis to Revelation, desde Génesis a Apocalipsis, it is given to us by inspiration of God. se nos da por inspiración de Dios. In other words, it is God breathed. En otras palabras, es el aliento This de is Dios. the word of God. Esta es la palabra de Dios. John said it this way. Juan lo dijo de esta In the manera. beginning En el was principio the Word. era el verbo. The Word was with God. El verbo era con Dios. The Word was El God. verbo era Dios. And the Word became Y flesh. se hizo carne. This is God's Word. Esta es la palabra de It Dios. is a light unto our feet. Es nuestra luz a los It is pies. a lamp unto our Una pathway. lámpara en el camino. Right? It's God's Word. Es la palabra de Dios. All Scripture Toda la escritura is given to us by inspiration of God. es inspirada por Dios And it is profitable. y es útil. That means it's beneficial. Significa que es It's beneficiosa. designed to help us. Es diseñada para It's ayudarnos. designed to bless us. Diseñada para It's bendecirnos. designed to strengthen us. Diseñada para fortalecernos. Okay? So keep reading. Inspirada por Dios y útil para enseñar, To teach us, para redarguir, to equip us, para corregir, to help us para instruir en justicia, in every area of righteousness. en cada área de justicia, Then go read verse 17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. So we understand Así que nosotros entendemos that the weapon God has chosen to give us, que el arma que Dios ha escogido the entregarnos, tool that God has chosen to give la us, herramienta que Él ha decidido entregarnos, is the Word of God. es la palabra de Dios. The Word of God. La palabra de Dios. And if we are prayerful, Y si oramos, if we are persistent, somos persistentes, if we are willing to study God's Word, estamos dispuestos a estudiar la palabra de we Dios, will develop godliness in our lives. vamos a desarrollar la piedad en nuestra vida. So here's the pattern. Este es el patrón. We have God's Word. Tenemos la palabra de Dios. Everybody say, I have God's Word. Todos digan, tengo la palabra de Dios. That's the beginning. Ese es el principio. Our house is 2 stories. Nuestra casa es de 2 pisos. And on the second story, we have this machine. Y en el segundo piso tenemos esta máquina. It's called a treadmill. Se llama una caminadora. It is an excellent place to dry our laundry. Es un lugar excelente para secar la ropa. It's an excellent place to place laundry on. Es un lugar excelente para poner la ropa después de lavarla. Because that's what it's used for. Porque para eso la hicieron. I have no excuse. No tengo excusa. I have a treadmill in my house. Yo tengo una caminadora en mi casa. But what good is the treadmill in my house Pero ¿de qué beneficio tiene la caminadora en mi casa if I don't use it? si no la uso? How many of you have some exercise machine in your house? Something. ¿Cuántos tienen algún equipo de ejercicio Yeah. en su hogar? How many of you use it every day? ¿Cuántos lo usan? Oh, one honest person. Don't you remember we went out and buy all these things? How many have a bicycle? ¿Cuántos tienen una bicicleta? Probably never get on it, right? Nunca te subes, ¿verdad? All of us have the Word of God. Todos tenemos la palabra de Dios. It's on the table in your house. Está en la mesa en tu casa.
It's on the bedstand beside your bed. Está en tu ropera a un lado de la cama. It may be on your phone. Quizás en tu teléfono. We got the Word of God. Tenemos la palabra de Dios. We have the Word of life, Tenemos la palabra de vida, but we don't read it. pero no la leemos. What good is the Word of God if we don't read it? ¿Qué beneficio tiene si no la leemos? I'm just going to really put you under conviction. Voy a ponerlos en convicción. How many can quote at least 10 scriptures? ¿Cuántos pueden recitar al menos 10 escrituras? Let's give it a try. Who wants to go first? Vamos a intentar. What are you laughing at? You want to go first? Juan 10:10, Juan 10:10, Juan 10:10, Juan 10:10. I remember my mother asked me one time, quote a scripture. Recuerdo mi mamá me preguntó un día, I di said- una escritura. I said, Jesus wept. Dijo, Jesucristo lloró. That's a scripture. Es una escritura. Right. But honestly, Pero honestamente, we have this incredible tool. tenemos esta herramienta It's increíble called the Word of God. llamada la palabra de Dios. And we don't use it. Y no la usamos, We don't read it. no la leemos. You have to read God's Word. Tienes que leer la palabra de And then Dios. you have to learn God's Y Word. tienes que aprender la palabra Because you de can Dios. read something and not learn Porque it. puedes leer algo y no aprenderlo. When I was going through college and university, Mientras pasaba por el colegio y la it universidad, was still early. Their computers weren't everywhere. las computadoras no estaban en todos los I lugares. would still, God, I'm showing my age, aren't I? That's yes, I'm dating myself. Me estoy By the estoy way, enseñando mi edad. I'm turning really old pretty soon, so I expect everybody to say happy birthday. Okay. Cumplo Anyway. años muy pronto, así que espero que me digan feliz We cumpleaños. had to type papers. Teníamos que escribir los I papeles. was a lazy student. Yo era un estudiante un poco I know flojo. that's hard to believe. Yo sé que es difícil de creer. And they would assign us all these books to read. Y ellos nos asignaban estos libros que teníamos que And I leer. hated to read. Y no me gustaba leer. So I would go buy the Cliff Notes, Así que yo iba y compraba como el resumen. or I would pay somebody to read it and do my paper for me. O yo pagaba para que alguien lo leyera y hiciera la tarea por mí. Don't laugh. You've probably done something. No se ría, similar. quizás ustedes lo hacían también. No, oh God. I got too many holy people. Hay in here. muchos santos aquí. I need to go preach to the sinners. because Necesitamos this is- ir a predicar a otro lugar. But the thing is, I never learned Pero nunca aprendí because I never would put the effort into it. porque nunca me esforzaba en ello. Because my issue was comprehending. Porque mi problema era la I have to comprensión. read it over and over Tenía que again. leerlo una y But otra my mother vez. said if you have to read it 5 Pero mi times, mamá me decía, si tienes que leerlo 5 read it veces, till it gets into your mind. léelo hasta que se te meta en la But as a mente. believer, Pero como read creyente, the Word of God lea la till palabra it de gets Dios in your spirit, hasta que entre en su until it espíritu becomes alive in para you. que sea viva en su vida. See, when the devil attempted to tempt Jesus, Cuando el diablo intentó tentar a Jesús, he said, I'm going to get him. dice, voy a agarrarlo. So the devil tempted Jesus. Y él lo tentó. And immediately, E inmediatamente Jesus spoke the word. Jesucristo declaró la He palabra. spoke the word. Declaró la palabra. That word that came out Esa palabra que salió defeated the temptation of the enemy. derrotó las tentaciones When del you have the enemigo. word of God in your heart, Si tienes la when you palabra have de the Dios word en tu of God in corazón, your mind, si la tienes when en you tu have the word of mente, God in your spirit, si la tienes en tu when espíritu, temptation comes, cuando vengan las and tentaciones it will come, y van a venir, God will remind you of the word, Dios te va a recordar la and you palabra begin to speak the word. y empiezas a declarar la palabra. And as you speak the word, Y mientras declaras la palabra, you have a weapon. tienes un arma. Why do you think the enemy tries to keep you from studying the word? ¿Por qué crees que el enemigo no quiere que estudies la palabra de Dios? I don't know about you, but I have a certain time every morning No sé ustedes, pero todas las mañanas tengo un tiempo that I want to set aside to read the word of God. que yo quiero dedicarme a leer la And palabra it de seems Dios. like every morning Y pareciera que todas las mañanas distractions come. las distracciones vienen.
something is trying to keep me from sitting down Algo trata de detenerme and que me reading the Word of siente God. y que lea la palabra de Dios. That tells me there's power in God's Word. Eso me dice que hay poder en la palabra de Dios. Because I never get distracted eating the third bowl of cereal. Porque nunca me distraigo comiendo mi tercera taza de cereal. I won't get distracted tonight eating that bowl of ice cream. I promise Esta you. noche no me voy a distraer comiéndome Nothing ese will helado. get in my way. Nada se va a interponer en mi camino, se los aseguro. But if I want to go pray for 15 minutes, Pero si quiero ir a orar por 15 minutos, I guarantee you les garantizo something's going to get in my way. que algo me va a estorbar. Because the enemy knows Porque el enemigo sabe the power of God's Word el poder de la palabra and de Dios communicating with God. y la comunicación con Dios. Those are weapons you have. Esa es el arma que tienes. So you get the Word of God in your mind, Así que tienes que meter la You palabra get de it Dios in en your tu mente, spirit, en tu espíritu. and then when temptation Y comes, cuando las tentaciones it vienen, comes out of you. eso sale de ti. The problem is, El problema es when temptation comes, que cuando viene la tentación, there's nothing inside to come out. no hay nada adentro que pueda salir, Except the old nature. excepto la vieja naturaleza. Have you ever been around a Christian in the church and ¿Has estado cerca de algún cristiano en la all of a iglesia sudden they get mad y de repente se enojan and they start saying things and, "My God, y empiezan a decir cosas que dices, where did that come from?" ¿de dónde vino esto? Oh, come on, you know what I'm talking about, right? ¿Saben de lo que hablo? That's that old person coming Esa out. es la vieja naturaleza que Because sabe, that's all they know. porque es todo lo que saben. You will only speak what you know. Tú simplemente hablas lo que Out of the conoces. abundance of the heart, De la abundancia del corazón the mouth speaks. habla la boca. Am I helping anybody here Estoy tonight? ayudando a alguien. You got to discipline yourself Tienes que disciplinarte, to get into the Word of God. entrar en la You palabra de have to Dios. discipline yourself Tienes que to disciplinarte meditate on God's Word. en meditar la You have palabra to de Dios. discipline Tienes yourself que disciplinarte to study God's en Word. estudiar la palabra de That's why it's Dios. so important to come to the house of Por God. eso es importante venir a la casa de Dios. But this does not replace you studying God's Word every morning. Pero esto no reemplaza su estudio de la palabra de Dios todas las mañanas. Why do I say morning? ¿Por qué digo en las mañanas? Because I promise you, Porque les aseguro, if you start your day in the Word of God, si empiezas tu día en la palabra de Dios, it becomes a lot easier for se you. convierte en un día mucho más fácil para ti. You got to schedule time in God's Word. Tienes que planear un tiempo en la palabra de Go Dios. to 2 Timothy 2:15. I'm getting ready to close. Vayan a segunda de Timoteo capítulo 2 2 versículo Timothy 15. 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Go ahead and read that. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. If you want to live holy, Si quieres vivir en santidad, hear God's Word. escuche la palabra de Dios. Read God's Word. Lea la palabra de Study Dios. God's Word. Estudie la palabra de Dios. Memorize God's Word. Memorice la palabra de Dios. Meditate on God's Word. Medite en la palabra de Dios. Okay? If you do that, Si lo hace, you'll live godly. va a vivir en santidad. And finally, before I close, Y finalmente, antes de cerrar, you're going to screw up. vas a cometer errores. That was rough. You're going to mess up. Vas a cometer errores. I'm going to tell you that. Déjeme decirte esto. You're not perfect. No eres perfecto. You're not God. No eres Dios. You will make mistakes. Vas a cometer errores. Look at Proverbs 24 and 16. Veamos Proverbios 24:16. Proverbs 24. Proverbios For a 24:16. righteous man may fall 7 times, but he'll rise again. But the wicked shall fall by calamity. Read it in Spanish. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. The believer who has disciplined himself, El creyente que se ha disciplinado he may fall, puede que caiga, but he's going to get right back pero up. se va a levantar. Why? ¿Por qué? Because he knows the Word of God. Porque él conoce la palabra de See, Dios. one thing I can
tell you for sure. algo que puedo asegurarles. I'm a child of God. Yo soy un hijo I de know Dios. I'm God's Yo child. sé que soy hijo I de am Dios. born again. Yo he nacido I de am nuevo. saved. He sido My salvo. soul is secured. Mi alma I está have no segura. question in my No mind. tengo duda en mi I'm going to mente. heaven. Yo voy a los cielos. Heaven is my home. El cielo es mi I casa. know that. Yo sé esto. And I know I'm going to fall. Y yo sé que voy But a I'm going to caer. get right back Pero up. me voy a I'm levantar. going to keep pressing Y on voy a seguir because I adelante. press toward the mark. Porque voy hacia la meta. Stand to your feet all across this building. Pónganse de pie. The battle's the Lord's, La batalla es del Señor. but we have to do our part. Pero debemos hacer nuestra parte. The battle is the Lord's, La batalla es del Señor. but we have to do our part. Pero debemos hacer nuestra parte. We have to discipline ourselves. Tenemos que disciplinarnos. We have to pray. Debemos orar. We have to fast. Debemos ayunar. We have to study God's word. Debemos estudiar la palabra We de have to Dios. put effort into it. Debemos esforzarnos en ello. It's called discipline. Se llama disciplina. And if you do that, Si lo haces, you will find every day you get better. vas a descubrir que cada día eres Every day mejor. you get stronger. Cada día te haces más fuerte. And then before long, Y antes que te des cuenta, you'll look back and say, the man I was vas a darte cuenta que el hombre que is eras not the man I am. no es la persona que eres ahorita. You'll say, I've come a long way. Vas a decir, he caminado mucho. I'm not perfect, No soy perfecto, but I'm not where I was pero no estoy donde antes estaba. because I've disciplined myself Porque me he disciplinado to become a child of God. a ser un hijo de Dios. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for the word of te God. agradezco por la I palabra. thank you de for the Dios. men and women who were present here Te tonight. agradezco por los damas y varones presentes aquí. God, I pray the word of God would be stirred in their spirit Que la tonight. palabra de Dios sea movida en su espíritu. And as we get ready to close this service in Y worship, mientras nos preparamos para cerrar este God, I servicio pray en you adoración, speak to our te hearts. pido que hables a nuestros corazones. Help us, God, I pray. Ayúdanos, In Dios, te pido. Jesus' name. En el nombre Let de us Jesús. gather around this altar. Let's come. Everybody come. Reunámonos en este altar. We're Todos going to vengan. spend a few moments in worship. Vamos a pasar algunos momentos We're adorando. just going to thank God for His word. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. We're going to thank God for our salvation. Vamos a agradecer a Dios por su We're salvación. going to thank God for all the good things that He has Vamos a done. agradecer a Dios por todas las cosas buenas que ha But we're hecho. going to ask God to help us. Vamos a pedirle a Dios. So why don't we spend some time in worship? Pasemos un tiempo en adoración. Señor, mirada te doy en mi corazón. Yo vivo para ti en cada respirar, cada momento, Señor. Dios, haz tu
haz tu obra Necesito a ti Dios, solamente a ti. Te necesito.